إن الدين عند الله الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، آمين يا رب العالمين. بدما الإسلام ni Allahu Ta'ala sonama anga bi wala dabana boriminga ode seli nafa min bɛ seli la ani seli yɛrɛ active cogo di, jɔyɔrɔ jumɛn bɛ seli la samaya kɔnɔna na, ni Ala sɔnna ma nafa jumɛn de bɛ seli la ni Ala sɔnna ma an ka bi walada bɛna bori o de kan. Donc an bɛ aw fo ni alisamaya foli ye, ni kelenya foli ye, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O tɛmɛnen kɔfɛ an sinidon ko ni Allahu Ta'ala to barakama ye, ani an sɔlilen ko Ala ka kira kan n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ani an bɛ tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ sitana a n'a ka gurupu tɔɔrɔ ma. Ala ka dibinan don ani sitana a ka gurupu bɛɛ lajɛlen cɛ. Ala ka an tanga ka bɔ u ka tɔɔrɔya bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ sɔli kɛ kira kan n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen, a n'a denɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen, ani minnu tora ka sira kɔ fo ka taa se lahara don ma. Donc an bɛna don walada la ni o de ye seli ye. Silamɛw, seli ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔ, walahi. Seli silamɛya jɔsen ye jɔsen 5. A jɔsen fɔlɔfɔlɔ o de ye i n'a fɔ kira fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam, o de ye ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye min ye, o de ye ka sariya k'a fɔ ko maa si tɛ yen ni Alahu Ta'ala tɛ, ala kira Muhammad o y'a ka ciden ye sallallahu alaihi wa sallam. O de y'a jɔsen fɔlɔfɔlɔ, o de ye ka don silamɛya kɔnɔna ye. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ placé o kɔfɛ, n'o de ye seli jɔsen 2nan ye, o de ye seli ye, as-salat. Y'a ye. Donc seli ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔ, walahi. Y'a ye, i n'a fɔ an da bɛna se a ma cogo min. Seli bonya kosɔn Alahu Ta'ala tun bɛna seli faridaya a kira mandon kan waati min na, Ala a kira a ma seli, a ma a di kira ma dugukolo kan yan. A ye kira sɛnɛ yɛlɛn de ka taa sankolo la fo sankolo fana 7. A ye seli farida a kan yen de, ka kana di, a ye seli dama yen de ka kana di a ka mandon ma sallallahu alaihi wa sallam. Donc seli farida tun ye farida 50 de ye. Ɔ jɔ 50 de tun. Mais Ala ka hinɛ kama ani Sayyidina Musa alaihi salam ka intervention kama, Allahu Ta'ala ye dɔ bɔ a la fo kana a to farida 5 ni ma ka kɛ jɔ 4 ye. Ni bɛɛ Ala ka hinɛw de ye subhanahu wa ta'ala. Mais o farida 50 sisan baraji min b'o o kɔnɔna na, Allahu Ta'ala y'o baraji don seli kɔnɔna na subhanahu wa ta'ala ka hinɛ kama. Donc comme temps ɲinama t'an bolo, an bɛna tɛmɛ joona. Seli ye fɛnba de ye, walahi. Seli fɛn min bɛ anw ni kafiruw bɔ ɲɔgɔn ma, i n'a fɔ kira fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam, o de ye seli ye. O kɔrɔ ye di, kira b'a fɔ a ka kumakan dɔ la, a b'a fɔ ko inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Fɛn min bɛ ani kafiriya cɛ dɔrɔn o de ye seli ye. Ni mɔgɔ n'a ye seli dabila, a bɛ fɔ ma ko kafiri. Y'a ye. Dɔnnibaga dɔw y'a yira k'a fɔ, i n'a fɔ kira tabiuna dɔ y'a yira cogo min, ko kira ka sahabaw tun t'a fɔ adamaden ma, silamɛ ma ko kafiri fiyewu, ko fana ye seli dabila waati min. Y'a ye. Jurumu tɔ ninnu na bɛ se k'olu kɛ, o t'a fɔ ma ko kafiri fiyewu. Mais n'a ye seli dabila don o don, n'a murutila don o don ka bɔ seli la, o b'a fɔ a bɛ se ka fɔ ma waati la ko kafiri. O kɔrɔ dɔn, n'a conséquence de bɛ ɲɔgɔn na, n'a fɔra daminɛ ko kafiri kɔni, a n'a conséquence de bɛ ɲɔgɔn na. I n'a fɔ an daminɛ sama cogo min. O kɔrɔ ye di,
alni isala sen samoti sidi ishuka samoti ishuko ite ishudu de samoka kaburu dona yayi alni islam yondo sanita cheta alni isala fa samoti cheta sabli islam yayi ana kunta gasde be wala alaka an sawabe yayi seli femba de islam wallahi mimi seli ka femba yoro ira mimi seli importance ira islam ya ko ka cha amaka ndasa do di madoron fen folo mini Allah Taala bina adama de ngi nga wala lahara dum folo nan sila lahara Allah Taala bina nga fen folo mi fle o di seli awwal kira ko sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati salatuhu yayi fa in qubilat qubila sa'iru a'malihi wa in fasudat kullu aw rufidat kullu a'mali aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ne aka selinya na nga selinya na albara ka nga selunya yayi fe folo min nala da bunu fred da halu o le fete o di a folo selide ni ga selide nyana ika barato bi fle ni ga selide manya ika barato ti fle alam ko tika fuila alu ya so yi shike saraka bolida alu ya so yi shike hejirida alu ya so yi shiba sundela yi shiba jem barama bela men ka siri manya et de siri ka ketola ou bien imat de siri re alam ko tika sil alam ko tika fuila bli direct jana ma ko albala kan kisi oma seli nyaay du mandi bani maslamo fo ga ron wala doni yaay seli alam ko ka seli keni shartu ka dafa seli ka ta atachola seli ka ke achoyala seli ka ke awatila seli ka keni amma fa choya wiye ikini jolen to koro ka ta sujula o te seli ke choye o be eki jodoron donc il faut que Allah akbar ta do bena femi kana silla aslamau do se fo ndegre uma wallahi sel surata don al do ka fatiha man yayi do ka rukum man do ka sujudu ire man yayi ni sel kina do te kala bere aslamau wallahi anga sirge kanya ni le hamin kan ka anani fembe gyo kono ala chimanje ne hamin kan ka na kuju sablanti tu yaw hal na istam bakli suranti to do gulo kan donro amata Allah hara wa fofo na be nyini ngawdo di fili anganga hamlo ba ngam amanga ami ula ala nga nyina ma yakonna na fura sizan ko bon ko bina ta yoron na ko polisi ubi nyai ti siga te ko fu oki konte bo ko ukangi konte bo ni fion fenye imo o fion nu kan wo de man ni bo bere nyini ki ro benganya pour gebe siga te me tugomi me bi an nyina na fem an nyina na selu ko pew an nyina la hara ira ko pew kan nyina ala ira ko amma ko yimina do jebe ina abiye ahamina jene da washi ka barade ashaitan ya'dukum al-faqra wa ya'murukum sadi shigani bi fanyan kulkulan huno ete nima wari nyini ha ifadun be yelela de abiketan de ibi mulu ya de ke ni eni iglesia de dana koyi ha ika jeti fui fraka ni frama ke frani ika makudun samaya la frani oti fui chien ika iglesia la abi do de fraka yayi sama wu anga ron ko si wallahi est-ce qu'on m'a dit dondo la ka fo ki ka bato jatemna ki ni ala chima jatemna difu mun bala ka ki bo glasi woke mais andu ma sig dungo do ka nga wari jatemna nga wari sa degré na masisa anga jurwe kasara yam feide bon nga ta ni baran ke yam fe nga ni war am mais dun am makuti ala nga da sig ka mbrire al tuma do la sayre te jiga ngono fio siri na maka ketula ika bara fu itemna kira bana ya ka hadisi da kira sallallahu alaihi wasallam kun da jama'a din sirke a chuyala ala ko kika ke chumne yisijita a chuyala yisijita ke a chuyala ka sinyo ke a chuyala amadi maslama wallahi problem bam bi anga sil anga silla manu gode wallahi do yirebi ala jina ba kulin nyina wati sala do wisirita nyero men nan tra jama kulma tisiwala ma sejine ba kula no bi farla al ne seji bakrin dai au tsega jema no bi farla wani jema no bi fole ka sel temna ma ko tala yayi wani momi maskila ba foje sallallahu alaihi wasallam ni momi maslike akechula ima maslike akechula jema no bi la wal masaji tafi manya wal ma arhuku na sujuru kechu shimanya difubula ni ka forum na ko assalamu alaikum ni salamu bla koro selbi dangade selba fode ko doyyaka Allah kama doyyatani ni karsa ni siri chende
n'étiqueta n'étiqueta on va ga tuketo ne man kete yentien ala mi imoko sala ala mi tiena ala ti tiena fo ne ene seli tien chumi seli be dango ke adama dinga dungo dum mo mi seli tien e na la tie mo ko be nya kono mo ko ti ka glawo hali ka frifi mo ko be gla ka tem eka sabula e be dungo de selero be ki re dan wana krewa fo sallallahu alaihi wasallam mo mi seli ka ke chula dum ka shana sharatu na fembe dafa dum ni ya fo ko assalamu alaikum wa rahmatullah ni salamu bla koro seli be dawde kiye yaye ko hafizaka allah kama hafiztani ala kila tanga ina fo yin tilla tanga chumi ni seli ke chum no kala nya chumi afra ki ka ke chum no yin keti ala ala mi tanga na seli be do ki be tanga ke afra ko seli be na famu no nya ibo na fa soroke abo chugade da albi ala ka ani sababe islamaw seli an nafat sika islamai rele sika ko islamai fo seli krewa fo ka hadisa sallallahu alaihi wasallam ko islamaya abrima amudu islam as-salah seli brima min be seli ko abon koro masalan o islamaya tay jumande o de seli en ya ke bombe se ka joni bari mawtala wat se ka ke yayi halbi alaka ani sawaba be nafa min be silla dafa nafa antiga foka sa adana wallahi halbi alaka ani sawaba be seli magbere yakama allah ta'ala subhanahu wa ta'ala alama seli denka wadama denka li halashila seli mabbe imangane de wo ifrele de wo mana fa tugo alni be kele ali islamo tumbe ke kele ke ro wati mi kele batan flara wati mi ala fo ko ka seli wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat yayi ala ba foti ikramati sallallahu alaihi wasallam kuma idha kunta fihim fa aqamta lahum fattakum ta'ifatun minhum ma'ak wal yakhudhu aslihatahum fa idha sayfa yakunu min wara'ikum wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal yakhudhu hizrahum wa aslihatahum ko ka klafla do ka gardili ke au ka seli kele rola naw kla seli la sisa mun be gardien ni fion la olu bina seli ke sisa au bita kele la abetidi afuna mo lu garder ali kelen batan fala ala maseli benga bad madinka hal bra ba to ba tan fala tiki ju ala tiki ka kuma ala maseli benga wa ka fio sabla selo de be relation ni ani ala che seli tibil ala shila kan amma bele yakama yayi alwi alaka ani sababa be Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ay seli ke fem bari sabla nay kilo na fla ala fodi inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar ako seli di batu ha ko chenko ala soko amolu yekutoi yayi seli be anomna seli be anatan ka ko chama kelima no yekujuye seli be anomna fanani ka ko chama nyani chama noya anyi yayi donc seli fem bari islam yakun islamaw kila ba sallallahu alaihi wasallam yayi ako abafa ka sahaba do manoy abi darda ako abi darda la tushrik billahi shay'an kana fi lafra laka abi darda kikina sildi tuy kala ulama ka sildi tuy tu sila wallahi yayi wa man tarakaha muta'ammidan buri'at minhu dhimma mon waya ala ulama ka sildi tuy jogomi ala ebola ala ka tanga kono ibola islamia kono yayi idula kafiriya kono ye ka foni tubila ka posegi halbi alaka ani sababa mi seli feni seli batudu ka ke ala kama lillah sabla ala ko ka ke mais seli keni fana nafa gbaru di bala nafa munun ka ja atiga foka se adana batudu foro ni batu bola ala seli be ke sabu bade ka de fonsi adamadima bangreze foni wallahi nakala ketula seli be hakla sidi adamadima seli noro de kabla islamanya lala wati bela janina seli fene aba adamadin jurumu bela janina yafa yayi krawo sallallahu alaihi wasallam kone jetimna ke sisa ko esigewo ni wa soro ko wal mababe adamadin ka sudela sisa kile kono ebe do ban ngono ki ko she duru tere kono yala ko esi ko no be to e farla sawo ko ko wala ko no foto to farla wa ko sele bo to wadila
seli farda duru ni ya fefe seli la bi jurumu bimbindi akama jurumu mo de ma jurumu fitinu de jurumu babawte mashtana bal kaba'ir madama ko na amro ma jaka bo kaba'ira jurumu babawla mo fo jurumu ni mo ko fo jurumu ni dabal jugu ke jurumu ni bezongo ni ya jurumu ni hasidiya ni yoro ya jurumu babaw gene na nyoro ma jaka bo jurumu so na mo ke ala bo be yafa seli bo be yafa albi alaka ani sababe ole ko so kira ba fo sallallahu alaihi wasallam kanga don ko anga bara min kafsani anga bara belajene ko as-sala yayi ko anga njija anga ana sella tanga ka ke a tuyala ka ke a watila yayi ko bara mi franka di ala ni bara belajene o de ka silike kira fo fo ko so ka silike a watila as-salatu fi waqtiha wa khasatan ni akala jama fanana ka di o kan ko tebe o ka di alay o ka di kire yayi flamau c'est importance atika foka si adana wallahi ahamiyan bisilla ni amba don wallahi ni tuloka silla donc comme ni anga wati bana ni ala sonama ni bina ke halaka folo ni bina ke anga wala da folo silika donc wala da flana amuno ke ali silikilinta mais amina kuma silire mundiye ani silire kitibidi yayi ani mo mi be seli to nyangi bane kan ha da aka anga wala da fana samana kuma wode ka ma fu mongo awni ci awka tuma dola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh